नमस्कार, मैं आलोक कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं कैपिटल मीडिया 8। आज कर्नाटक के बेंगलुरु में एक अवैध यतीमखाने का निरीक्षण करने के दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। यहाँ 20 लड़कियाँ थीं, जिनमें से कुछ बच्चियाँ अनाथ थीं। पूरे बाल गृह में ना तो कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान है। ऐसा मानो कि जैसे बच्चियों को कैद करके रखा गया है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। Without information, without notification, it's our mandate to search, it's our mandate to visit. You are nobody to tell us. Who are you? I am Majid Federation member. Take him with you. Take him with you to police Sir, station. one ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಕೇಳೋಣ Take him with you to police station. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಸರ್ ಇದೆ ಸರ್ You find out the terror. ಸರ್ ಇವು Not file. Not FIR registered. Get him. Get him with you. ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ರೂಢಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ Get each and every child rescued right now. ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು